जय जगन्नाथ सांग मैंने नुआ वीडियो समस्त को स्वागत। सांग मैंने आज पाग पूरा झामला कर रखी वर्षा हबार संभावना बहुत पापाग विभाग सूचना भी बर्तमान मानव मटे जाइलु मार्केट आनी कि आईष से मुझे करी कौन कौन मुझे तो हाँ आज दायित्व मोर आज मोर अच्छा ठीक अच्छे बर्तमान देखो बैगन चोखा मुझे हाँ बैगन चोखा तो हाथ कला हो भेंडी पकाया भेंडी बारी भेंडी तो बारी भेंडी ये भी बारी बाइगण है बारी बैगन हाँ चालान न जो लोकटा ना किणी आनथिलो तो हाँ जानथिलु ता बारी अल्प धरिक बसला ना और जो चोरदा पड़िया पाखर आनथिलो ए जो चोरदा छक पाखर हाँ हाँ अच्छा अच्छा सेटा तार बारी जे काकुड़ी आस्तला बढ़िया आस्तला ना हाँ हाँ सब तो देसी अच्छा सेउटू आनथिलो कि ये बढ़िया बैगन छोटे देख पानी हाँ 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 गरम अच्छी देखिक ठंडा हो ठंडा हो टे ऑपरेशन कर दे ऑलरेडी ठंडा भेंडी हो सेपटर कौन भेंडी पड़ी दियो पड़ू पानीटा स्वाद लगे पानीटा पंखाटा चले दो ना अरे भेंडी बसई देगी आस ये तो सांग मैंने काली मोर से जो यूट्यूब लाइटा आसला आमाजोन से तो ठकई देती फास्ट टाइम जो आसला तो रिप्लेस करी आपड़ से वीडियोटा भी देखीदे तो एलईडी लाइटा थिला यूट्यूब आनी सेटा को जोटा मोर रिक्वायरमेंट था सेटा तो आसना बैटेरी वाला आसता मुझे रिप्लेस करली आ लिखीदी कि माने मत रिचार्जेबल दरकार कारण मुझे रिचार्जेबल देखिकी मगेली तो से रिटर्न करने आसला मत देगला पैकेट रू बाहर कौन जस्ट यही पिस्टी बोर्डटा बाहर माने एते भंडामी कौन कह देखो खाली ये पिस्टी बोर्डटा खाली बाहर ये पैकेट रू तापर मुझे दौड़ी गली से डेलीवरी बॉय को कहली कहला आप आउ थे रिटर्न टाक मारंतु तो जस्ट ए रिटर्न मारदे किंतु भगवान जाने तो लिखिदी कि मतलब प्रडक्ट दरकार मो पैसा रिटर्न कर दियो देखा जाओ कौन हो तो यहीटा थिला माने अमेजन बोली बड़ी कंपनी सी भी यही टाइप ये दो सेलर्स माने केमिति माने भावନ୍ତୁ केमिति ठकामी सब लोक पड़ुं यह हूँ कथा भल लाइटा मुझे मगेली रिचार्जेबल लाइटा भल लाइटा मगेली कि मत मिलूँ खाली फिफ्टी गोटे गोटे पीसटा काली अल्प काली रखी वीडियो भी आम बनईनु आज ही बन स्टार्ट कम टे रही है कम वीडियो भी बन पार्नु से आज स्टार्ट कलु चलो देखा कौन कौन काली से पार्सल वाला भी आसनी आज मे भी आसीपे आसले देखी देदेवी लिखिदे तो डिस्क्रिप्शन रे कि भाई मिसिंग ऑल आइटम मिसिंग देखा जाओ कौन कौन जो पवन हो पूरा बॉडी पानी पवन ना पूरा माने बात्या भलिया लागुची से बड़ा पवन हो राउरकेला तो पूरा भासी गलानी वीडियो रे हम सब देखु राउरकेला पूरा भासी गलानी माने फर्स्ट टाइम एटा देखु मु केते 20 वर्ष राउरकेला रही एमतिया के सिचुएसन देखी नी एवं जहाँ देखु सब वीडियो मजे मजे चारिआडे कौन कहल सबुआड़े तो घर फर हो गला जीव कुआड़े पानी एत ड्रेनेज सिस्टम भी से खास ना ना ड्रेन फुलीगला बेलू बाकी पानी जहाँ रहा से सब एवं जस्ट सका सका देखुली गोटे फेसबुक रे बजाज शोरूम भर पानी माने से पानपोस रोड जोटा से सब पूरा बुड़ीकी रही माई को फोन करी सबुआड़े पानी वर्षा छेचुची एथर तांडव रचुची वर्षा गरम गरम अच्छी नहीं जाओ भेंडी हो गला हाँ ठीक अच्छे आण तो ये चोखा बन सारापर नास्ता करदे तापर रोसे लगी पड़ी कारण आज रोसे दायित्व मोर
बढ़िया जिनस भी आसी वीडियो देखु जानिए। तो होगला मोर बैगण भेंडी चोखा बनईदेली देखूँ देखा जबरदस्त देखा जाटा बादाम चटनी ना चलो स्टार्ट करिया नाश्ता पिठा डेली आमर पिठा पाटे पसरा पूरा महक हाँ बढ़िया लगे कौन कहल माछ माछ कथा कौन कहल मो मन ना एक्चुअली माछटा कौन ता ना शिलामुंडी शुखुआ शुणी माछटा के खाई नी आज आम शिलामुंडी माछ देखा जाऊ खाई सारा आम कार्यक्रम स्टार्ट हो रोषे कार्यक्रम देखू बाछ हाँ धीरे धीरे गोटे गोटे सब्सक्राइबर आम बढ़ुं खुशी लगुच माने कौन कहल से खुशी रे माने मु भावुँ बेले बेले कि वीडियो बंद करदेवी कि बढ़ला बेलू मनटा आउ ये रोच कि हाँ मुझे बन देखे चालू संस्था गोटे चालू जो मैंने भी नुआ सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ और कमेंट भी दिंतु कारण कमेंट आप दौना खाली देखुं कमेंट देले टिके ग्रोटा आउ टे बढ़िया कारण माने यूट्यूब कौन कर देखियो कि वीडियो कमेंट आस तो टे आउ समस्त पाखु रिच करेब तो सहीटा हेल्ले टे भल हाँ ना गोटे गोटे सब्सक्राइबर बढ़ले केते दिन लगे हो तो कमेंट निश्चय टे दियो कमेंट देले जाई बढ़िया ना कौन तो एटा हूँ शिलामुंडी माछ पाटर भी शुक बाहर जाता शुकटा भल लगे छोट छोट आसे कि हाँ हाँ ये बड़ यही भी आसे भी छोट भी आसे किंतु एटा बेसी बड़ अच्छे बाछि दियो ये माछ बोधे मु बाहला दिन तो खाइनी ना ये माछ के खाई एठी तो कोठी मिले मु तो फर्स्ट टाइम आज तो फर्स्ट टाइम देखि छु रही तो 2015 रु रहिले ना जेबेटु माने आज फर्स्ट टाइम हम देखि छु माने एठी बिक्री होबार फर्स्ट टाइम हम देखिले माछटा के हां आउ ये बोधे बागर बोधे ओ खाइनी 13 14 वर्ष 13 14 वर्ष 14 हां 14 वर्ष खाई माछ खाइना सुकुआ खाइना ना सुकुआ तो मु खाउथले बागर वर्ष खाइथले केमिकल मिसाउ छ खाउनी सुकुआ को भल पाए सुकुआ मु बहुत पसंद केमिकल पाई मु खाउनी एटा बढ़िया माछटा भल माछ यही भाया खाली काटिक एमती छड़ेद है न छड़ेले भी पानी तो धोइब ना से भी बढ़िया छाड़ी आराम से किसी ना ये माछर खाली ये करद कंटा अछि ना बेसी कंटा नु लगे मिठा माछटा बनाओ देखियो आज आ मुंडर पत्थर भड़ा बाहर से शिरा मुंडी अच्छा अच्छा आकु आ गोटे कोन नाम कहलानी ना शिरा मुंडी कहला आ गोगुआ ना आ गोटे कोन ता ना कहला आउ एटा कहला कि हां शिरा मुंडी एटा कहला आ ना बे आ गोटे कोन सेही लोकटा बोधे लागुची माने भेराइटी माछ रखुची भेराइटी माने सब समुद्रिया माछ ना ना से कोन कहला से लोकटा होची होलसेलर दुकान हला से कहलानी जो तारी पकड़ नै जाउछन बा किसी कथा पचारली कहला मुनी मौसा बड़ साइज आनछन छोटा आननांदी कहले मु आनीथली व्यापारी सब नै गेलेनी मोठारो जब नब कहबो मु छोटा साइज रखिथि हो ठीक अछि रेट बहुत कहउछंती तथापि आज छोट साइज तो 650 कहला 300 ग्राम नका हबो 300 350 650 कहला सेही वेट रे 600 ओजन कोन कहला जानछ ना 800 टका हां बा पछाली सेही जो 300 350 ग्राम मते कहला 800 टका से लोकटा कहला कि नाही 600 देखो माछ आ करछि आउ 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 करछि रो पाटी
ସେ କହିଛି ମୋତେ ଯିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ତାକୁ କାମ କରିବି। ସରିଲାଣି ମାଛ ଭଜା। ଶିଳାମୁଣ୍ଡି ଭଜା କ'ଣ ଝୋଳ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ? ଝାଲ ହେବ। ବୋଧେ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଆସିଗଲା, ଫୋନ୍ କଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଆଣିବାକୁ। କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ରୋଷେଇ କ'ଣ ମାନେ ହଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଭାଜି ଦେଇ ତ ମୁଁ ଆସିକି ମଟନ୍ କଷେଇବି ଆଉ। ଆସିକି ମୁଁ ମଟନ୍ଟା କଷାଇବି। ମଟନ୍ ଆଉ ଶିଳାମୁଣ୍ଡି ମାଛ ଆଣିଥିଲୁ। ମାନି ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିଳାମୁଣ୍ଡି ମାଛ ଆଉ ମଟନ୍ ବି ଅଳ୍ପ ଆସିଛି। ଆମର ମିଲୁର ମୋର ଛୁଆ ତ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଖାଇବେ, ସେଇ ସକାଶେ ମଟନ୍ଟା ଆଜି ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିବି। ଚିକେନ୍ କରିଥିଲି, ଆଜି ମଟନ୍ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଟନ୍ କରିବି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ ଟେଷ୍ଟ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। 11ଟା ବାଜିବ, ତାର ଛୁଟି ହେବ 11ଟାରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ପାର୍ସଲ ବାଲା ଆସିନଥିଲା, ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଲ୍ ଥିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ପାର୍ସଲ ବାଲା ବି ଆସିଯାଇପାରେ। 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ଆସିବ। ଆସିଲେ ତା କମ୍ପା ଡବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏ ଖରା ଦେଖେଇଲାଣି, ଖରା ଦେଖେଇଲାଣି। ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଖରା ଦେଖେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ, କପଡ଼ା ଆମର ସାଇଁ ସାଇଁ ଶୁଖିଯିବ ଏବେ। ଭାଇ ଦେଖ ଶିଳାମୁଣ୍ଡି କେମିତି ଭାସିଲାଣି ଗରମ ପାଣିରେ। ଏ ଗାର୍ନିସିଂ ହେଲା। वा 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 ଶିଳାମୁଣ୍ଡି ଝୋଳ ମାନେ କାଇଁ ଶୀତ ଦିନେ ମାଛ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ମାଛ ଝାଲ ହେଇଥିବ। ତମେ ଟିକେ ପାଟିରେ ଲଗା, ଆମେ ବି ଟିକେ ପାଟିରେ ଲଗେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ। ତମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବ। ମୁଁ ତ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇନି ଏ ମାଛଟା। ହଉ ମୁଁ ବାହାରେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାଛ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ସରି ଆମର ମଟନ୍, ସେଟା ଆସିଲେ ମୁଁ କରିବି ଆଉ। ମଟନ୍ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଭାଜୁଛି, ପିଆଜ ଜାରୁଛି। ମୋର ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ତ ମାନି ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ବାକି କାମ ମୋର ଆଉ। ପିଆଜ ଜାରି ହେଉ, ତାପରେ ମସଲା ପକାଇବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ମଟନ୍। ଟନ୍ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଆଉ। ମସଲା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ମସଲା ପଡ଼ିଛି। ମସଲା ହଁ, ମଟନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ? ମଟନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମ ରୋଷେଇ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁ। ନା ଆଗରୁ କରୁଥିଲି। କୋଉଠି କରୁଥିଲ? ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି। କ'ଣ କରିଛି ଗଲ? କୋଉଠି ମାନେ? ଭାତ କରିଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା କରିଛି, ଡାଲି କରିଛି। ମାନେ କୋଉଠି? ମାନେ ମୁଁ ତ ରାଉରକେଲାରେ କରିଛି ଥରେ। ହଁ ଥରେ ପାଣିଆ ଡାଲି କରିଛି। ତାପରେ ମାମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ତାକୁ ଜାରିନୁ କି, ତାପରେ ଜାରିକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଲି ଟିକେ। ଓ ଆସ ଆସ, କ୍ରିଷ୍ଣା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି? ସବ୍ଜି ବନଉଛ? ଦେଖେଇଲ, ଅନାଅ ଟିକେ, ହାତ କଟିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କଷି ଆସିଲାଣି ଆମର ମଟନ୍। ତେଲ ବାହାରିଲାଣି। କଢ଼େଇ ଧରିକି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, କଷୁଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ ଆମେ 3 ଜଣ, ଆଉ ମାନି ବି ବସିବେ, ସେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ସାଲାଡ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି, ସାଲାଡକୁ ଚପଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଖଟା ଖଟା କ୍ରିଷ୍ଣା ଖାଇସାରିଲାଣି, ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହିତ ବସିଛି ଖାଇବ। ଆସିଗଲା ଭାତ ଥାଳି। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ? କ'ଣ ଖାଇଛ?
କଣ କଣ ଅଛି? ର ହାତ ମତ ହବ ନା ବେଶୀ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ। ମଟନ ମାନେ କଲର ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଦେବି ହବନି? ଜାଗା ନାହିଁ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦିଆହବ? ଆଁ ମୋର ଅଛି। କଣ କହୁଛି ଦେଖିଲ? ରୁହ ପାକିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପଛକୁ। ନିଅ ନିଅ ଗୋଳାଅ ଖାଅ ଏଇ ଆଳୁ। ତମ ବସିଗଲା ନା? ଗରମ ଗରମ ହାତ ଆଉ କୋଉଠି ଲଗେଇବୁନି ହେଲା। ଭଲ ହେଇଛି ନା ମାଛ। ଚୁପଚାପ ଖା ନହେଲେ ଉଠିକି ଯା। କେମିତି ହେଇଛି? ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଜାଣିବ। ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରୋଷେଇ। ମଟନ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରୋଷେଇରେ ବଢିଆ ନା? ସକ୍ସେସ୍। ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ବୁଝିଲ। ଫେଲ ମାରିବେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ ମାରିବେ ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ଫେଲ ମାରିବେ। ଖୁସି ରହିଥା। କ୍ରିଷ୍ଣା କ୍ରିଷ୍ଣା ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ସିଏ ଜାଣିନି ସିଏ କଣ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଚାରି ଗୋଟି ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଫେଲ ହବ। କଣ କହିଲ? ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ବାସ୍ନା ସହିତ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟା ପୁରା କମ୍ବିନେସନ। ମତେ କେମିତିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି କହିଲ? ତମେ ଯୋଉ ରିତୁନା ବାହାଘରକୁ ହେଇଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ମେଲ ମତେ ଲାଗୁଛି। ମାଇକ୍ ଟା ଦେଇଦେ ମାମାକୁ। ବାବା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ହଉ ହଉ। ମଟନ ଟିକେ ନିଅ। ନେବା। ହସୁଛ କାହିଁକି? ଢାଳିଛୁ ବାବା। ଟିକେ ଖାଉନି। ଆଉ ତମ ମାନେ ଖାଅ ମୁଁ ଯାଏ ଭାତ ଆଣି ଖାଏ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ମେଡିସିନ।